Salam sejahtera, selamat pagi Yang berhormat Menteri-Menteri dan juga Ketua Setiausaha Negara, rakan-rakan media yang saya hormati sekalian. Sebentar tadi saya telah pun mulakan kerja untuk memfungsikan mesyuarat jemaah menteri yang pertama, yang kesemua menteri-menteri yang telah pun dilantik dan mengangkat sumpah semalam hadir. Dan itulah pertama kali kita bertemu untuk membincangkan hala tuju kerajaan yang kita telah bentuk pada hari ini. Antara perkara yang saya sebutkan dalam pertemuan itu ialah untuk mengingatkan pada semua menteri-menteri, iaitu tentang komitmen kita untuk menentang dan membeteras rasuah. Itu pertama yang saya telah sebutkan. Akan ada kita serahkan nanti kertas aku janji untuk komit semua pimpinan-pimpinan dalam kerajaan untuk menentukan tahap integriti bagi Kerajaan Perikatan Nasional ini adalah tahap yang paling tinggi. Yang keduanya, saya telah pun memberitahu supaya semua ahli-ahli jemaah menteri untuk mengisytihar harta mereka. Borang pengisytiharan itu yang biasa disediakan akan diadakan dan kita akan minta supaya dalam tempoh sebulan semuanya akan dapat diserahkan pada pihak SPRM bagaimana yang telah pun dibuat pada masa yang lepas. Pada hari ini saya juga telah pun memberitahu kepada semua ahli-ahli jemaah menteri tentang komitmen kita, iaitu komitmen Kerajaan Perikatan Nasional terhadap rakyat. Kerajaan yang tahu apa yang rakyat mahu, yang apa harus kita laksanakan dengan segera. Ada isu urgency untuk menentukan segala permasalahan yang dihadapi oleh rakyat dan negara ini dapat kita cari jalan penyelesaian dalam tempoh yang seberapa segera. Yang ini saya jelaskan begitu kerana semua ahli jemaah menteri sedar situasi negara tidak baik, terutama dalam soal ekonomi yang meruncing, harga minyak yang jatuh ke paras $30 setong, turun 31%, tentunya akan membawa kesan tambahan kepada sumber dana kerajaan. Dibebankan lagi dengan masalah COVID-19 yang ini telah pun berlarut hampir beberapa minggu, yang impak kepada negara amat besar terutamanya dalam soal ekonomi. Oleh sebab itulah jemaah menteri telah memutuskan supaya kita bentuk segera apa yang disebutkan Economic Action Council, Majlis Tindakan Ekonomi yang akan saya fungsikan bersama-sama dengan Menteri Kanan yang menjaga ekonomi Datuk Azmin, Menteri Keuangan dan juga Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Mustafa Mohamed. Akan ada lagi ahli-ahli yang akan kita pilih yang juga antaranya ialah Governor Bank Negara dan juga beberapa individu yang agak mahir yang kita akan co-op untuk membantu kerajaan bersama-sama menyelesaikan masalah-masalah yang penting dan besar yang sedang pun dihadapi oleh kita pada hari ini. Ia akan bersidang setiap minggu, bukan sebulan sekali. Ya, setiap minggu. Yang mesyuarat pertamanya akan diadakan pada hari Isnin yang akan datang. Iaitu kita akan tetapkan tiap-tiap hari Isnin, iaitu Kabinet bersidang hari Rabu, EAC akan bersidang pada hari Isnin. Apa keputusan di EAC akan dibawa pada jemaah menteri kalau perlu untuk mendapat keputusan. Sekretariat yang telah bentuk nanti ialah Joint Secretariat antara Kementerian Keuangan di bawah Yang Berhormat Menteri Keuangan Tengku Zafrul dan juga dengan Datuk Mustafa Mohamed yang menjaga bahagian ekonomi di Jabatan Perdana Menteri, EPU di bawah Datuk Mustafa Mohamed. Jadi ini bagi saya adalah satu tindakan segera yang kita ambil untuk menunjukkan pada negara bahawa kita tidak berlengah-lengah. Pada hari ini kita putuskan beberapa hari akan datang akan bersidang
dan kita telah minta supaya pihak-pihak yang berkepentingan mengemukakan apa sahaja perkara menerusi kementerian-kementerian yang ada di sini untuk dimaklumkan kepada EAC selain daripada apa yang kita tahu supaya kita cari jalan untuk menyelesaikan. Termasuklah antara lain ialah untuk menentukan supaya kumpulan-kumpulan yang paling berhadapan masalah yang biasa disebut ialah kumpulan B40. Yang ini sudah agak mengasa beban, antara lain beban kos sara hidup yang agak begitu tinggi yang tidak dapat mampu ditanggung oleh mereka. Jadi ini akan diberikan perhatian selain daripada melihat tentang langkah-langkah lain. Di samping itu kita juga bersetuju supaya pakej ransangan yang telah pun diumumkan oleh kerajaan dulu akan kita bentangkan semula selepas kita teliti semula sama ada jumlah yang telah pun diumumkan tu boleh ditambah lagi. Ini nak serah pada Menteri Keuangan macam mana caranya, terutama untuk menentukan kumpulan-kumpulan sasar yang perlu mendapat faedah daripada kumpulan ransangan, pakej ransangan itu dapat kita berikan tumpuan selain pada langkah-langkah umum untuk memulihkan keyakinan pelabur, untuk menentukan supaya kumpulan-kumpulan tertentu mendapat perhatian yang utama. Langkah-langkah sebegini akan kita teliti dalam kita menyediakan pakej ransangan ini. Ini mungkin akan kita lancarkan tempoh seminggu dua yang akan datang. Di samping itu, dalam mesyuarat pada hari ini juga banyak perkara-perkara yang telah pun disentuh. Umpamanya, kita kerana kerajaan yang baru dibentuk, rakyat dan juga mungkin pihak pelabur asing dan luar negara nak mengetahui apakah dasar sebenarnya kerajaan Perikatan Nasional yang telah pun kita bentuk pada hari ini. Disebabkan kita tidak menyediakan apa-apa manifesto kerana terbentuk kerajaan ini ialah dalam keadaan yang agak luar biasa, maka kita telah putuskan supaya kita setiap kementerian dan jabatan akan mengemukakan cadangan-cadangan apakah perkara yang akan kita laksanakan, doable, yang juga melibatkan the low hanging fruits, yang ini akan memberikan manfaat segera, instant, bukan instant me, tapi instant, yang dapat memberikan orang kita faedah pada kumpulan-kumpulan tertentu. Jadi ini bila siap nanti kita akan nanti maklumkan pada rakyat apa yang ada terkandung dalam kerajaan yang ada pada hari ini. Mungkin kita akan sebutkan the New Deal for Malaysia, tawaran baru untuk rakyat Malaysia. Yang ini akan kita umumkan dalam tempoh yang seberapa segera selepas saja kita dapat kumpulkan apakah perkara-perkara yang akan kita berikan perhatian dan keutamaan, baik dalam tempoh segera sekarang, mungkin dalam tempoh setahun ataupun sampai ke penggal ini tamat sebelum pilihan raya yang akan datang. Kita juga menyatakan bahawa kerajaan yang kita bentuk ini ialah kerajaan untuk semua rakyat Malaysia. Walaupun komposisi dalam jemaah menteri ini kalau dilihat sebahagian besarnya termasuk Sabah dan Sarawak adalah rakyat Malaysia. Dia datang daripada pelbagai-bagai kaum. Saya nak tegaskan begitu, ada pihak yang mengatakan kerajaan kita ini mungkin tidak memberikan keutamaan pada kumpulan-kumpulan tertentu dalam masyarakat. Itu tidak benar. Kerajaan ini adalah kerajaan yang mewakili semua kaum. Sabah, Sarawak, Iban, Kadazan, Dusun, Melayu, Cina, India. Jadi sebab itu saya telah pun menyatakan kepada ahli jemaah menteri, we will work for all Malaysian. Ya, itu penting bagi kita tegaskan. Kita akan berlaku adil kepada semua pihak dalam masyarakat kita. Siapa yang perlu mendapat bantuan, tak kira dia siapa pun, maka mereka akan diberikan bantuan dan pertolongan dan juga sokongan oleh pihak kerajaan. Ini saya fikir menjadi trust kepada rakyat supaya mereka tahu kita di sini ialah untuk mendambakan diri bagi rakyat jelata. Sebab itu saya nak ulang sekali lagi,
ini adalah kerajaan untuk semua rakyat Malaysia. Jadi anggapkan kita ni sebagai hamba kepada rakyat, mana yang boleh kita bantu dan tolong, semuanya kita akan bantu dan tolong saudara-saudara sekalian. Kita juga tegaskan bahawa isu yang telah saya sebutkan dulu untuk mewujudkan sebuah kementerian yang menjaga hal ehwal Sabah dan Sarawak. Datuk Maximus Donity Ongkili adalah menteri yang bertanggungjawab. Dan untuk itulah kita bersetuju supaya saya akan panggil lagi sekali, panggil buat pertama kali, mesyuarat yang akan membincangkan tentang masalah MA 63 dan juga mungkin pindaan kepada perlembagaan yang perlu dibuat untuk menyempurnakan kehendak dan hajat orang-orang di Sabah dan Sarawak sebagaimana yang termaktub dalam perjanjian itu. Ini akan kita lakukan dengan seberapa segeranya. Demikian juga saya jelaskan sikit tentang senior minister ataupun menteri kanan. Kita telah maklumkan pada kabinet hari ini terbentuknya 2 ataupun 4 jawatan menteri kanan ni ialah kerana kita akan melaksanakan apa yang kita katakan sistem kluster, iaitu kementerian-kementerian yang terlibat dalam bidang ekonomi, dalam bidang utility, dalam bidang keselamatan, dalam bidang sosial. Ini akan bertanggungjawab kepada kementerian-kementerian yang terbabit, dan sekiranya ada perkara-perkara tertentu yang perlu diberikan perhatian, Menteri Kanan ini akan memimpin mesyuarat ataupun perbincangan untuk mencari penyelesaian ataupun menentukan hala tuju baru bagi bidang-bidang yang terlibat tadi. Senarai ini sedang pun dikemaskan oleh Ketua Setiausaha negara kita untuk menentukan tidak ada pertindahan. Tetapi dalam kes-kes tertentu dia mungkin ada orang kata timbal balik antara beberapa pihak, macam contoh masalah COVID-19 yang sedang pun kita hadapi ini. Dia bukan hanya urusan Kementerian Kesihatan, dia melibatkan banyak lagi kementerian, iaitu termasuklah Kementerian Pengangkutan, ya. Dia tidak dalam satu kluster. Kementerian Pertanian dari segi pengeluaran bahan-bahan makanan, itu ahli yang saya minta dijemput, dan pelbagai-bagai lagi. Jadi oleh sebab itu banyak perkara kita bincangkan pada hari ininya, semuanya ada kaitan tentang langkah-langkah untuk kita berikan tumpuan pada isu-isu pokok yang sedang pun dihadapi oleh rakyat jelata. Juga kita memberi perhatian berat kepada isu COVID-19. Sebentar lagi saya akan lancarkan tabung COVID-19. Dermakanlah apa yang ada untuk membantu, bukan membantu kerajaan saja, membantu rakyat yang terkena ataupun dihinggapi dengan penyakit ini, ataupun ditahan di kuarantin supaya kehidupan mereka itu tidak terjejas. Dan kita sedikit sebanyak akan memberikan bentuk bantuan keuangan, ya, kepada mereka-mereka yang tidak mempunyai pekerjaan, terganggu kerana mereka ini mungkin terpaksa di kuarantin untuk merawat supaya mereka ini pulih. Jadi ada bentuk-bentuk bantuan ihsan yang akan kita sampaikan. Kerajaan bersetuju di peringkat awal ni RM1 juta, dan kalau kita dapat kumpul dana daripada rakyat jelata, apa saja yang kita kumpul ni akan kita kembalikan kepada mereka-mereka yang berhak. Jadi itulah saja yang saya nak jelaskan sini. Kalau ada apa-apa pertanyaan, saya sedia untuk menjelaskan. Ya, ini Menteri Keuangan telah pun diarah untuk meneliti dan mesyuarat EAC yang kita akan adakan minggu depan. Maka ada perkara ini akan dibentangkan untuk melihat apakah situasi keuangan negara yang pastinya sudah terjejas, makin terjejas. Jadi sama ada nak recalibrate, ini saya akan menunggu laporan daripada Menteri Keuangan. We will look into everything.
because we just sit today for the first time. And I think it is only fair that we look into those issues closely, whether there is any necessity to review or whatever it is at the Menteri Kewangan, and all those people involved in that particular area will make proper recommendation. But of course, it will be in line with the broad policy that this government will be adopting for the sake of our fiscal policy, financial policy, and of course to strengthen our economy in general. We will look into all options, GST, SST, because we have to find something which will strike a good balance that will not be too burdensome, but of course important for the government in terms of its revenue collection. Kita akan lihat secara umumnya dasar luar negara kita yang telah pun kita laksanakan selama ini agak baik akan kita teruskan. Namun begitu, kalau ada perubahan-perubahan tertentu yang perlu kita lakukan untuk menentukan supaya dasar kita lebih jelas, ini akan kita laksanakan. Contoh yang sedari tanya tadi, sama ada kita nak teruskan menjadi pendamai yang mungkin ada asas yang baik dan kita boleh menyumbang pada usaha perdamaian serantau, itu saya fikir boleh kita lakukan. Apapun semua ini bagi kami baru, ya, walaupun saya dah lama. Untuk kerajaan ini kena lihat, it is a new government, so the new government will need to relook again to those things, but as long it is good for the country and of course the people concerned, we will continue to exercise that policy. Well, we will eat. Of course, we know that it's the burden that the previous government is facing. Now we have that legacy that we have to, whether you like it or not, accept. But it is a big task on the part of this government. But we'll try to find the best way how to manage the situation. Tan Sri, is there a hierarchy? I'm here. Yeah. Melissa. Is there a hierarchy among the 4 senior ministers? Is there, or they are all equal? Well, they're all equal, except in this cabinet today, I have told the cabinet that in my absence, Datuk Seri Azmin, who is the Menteri Kanan Economy, will chair the cabinet or do what is necessary when I am away. If he is not available too, of course, then we look into Minister kanan saya yang sebelah kanan, tadi kabinet di sebelah kiri. Datuk Ismail as Menteri Kanan untuk memfungsikan. So I have a lot of support here, so I think it will be, as I said in the earlier introduction of this system, it will be a functional cabinet, the cabinet that will deliver for the interests of the nation. I think it is working very well as far as I'm concerned today. Right. Is there any you were saying that the next election, the GE15, is it likely to be held earlier, a snap polls? This is the first day in office. So, come on, give us a chance lah. There's a long way to go, but of course it's important. We will know what we need to do to ensure that we just don't last for the next 3 years. Hopefully, if we do well and the public believe that this government is a government that can help them, then we will plan properly for the next election. But it's a bit too early to say that. Actually, Tiong Kim Sing has rejected the post as the deputy minister because the Secretary General said that it doesn't defeat his status as the party chief. What do you think about this? Well, he has expressed that he is not willing to accept. That's okay. It is his choice. It is something that the Yang Pertuan Agong has consented, but he feels that this is not suitable for whatever reason, we will accept that. And of course, I have to find another person that will be nominated to the king to fill that position. That is Ministry of Perpaduan Negara. We'll do that. In the meantime, of course, YB Tiong expressed that he still wants to serve the nation in different capacity. I will be meeting him tomorrow and we'll talk about it. Compared to the previous government, this is definitely a larger cabinet. So, we
about fiscal measures and whatnot. Would there be a possibility for a salary cut among the ministers and deputy? It sounds what called like additional ministry, but I take you, for example, the Ministry of Perpaduan Negara. There is already a component Jabatan Perpaduan Negara already there, right? So the budget that has been allocated for them is there, but if there is a need for some additional thing because it is new in terms of staff, a new KSU, something like that, which is at the KSN's what call pressure to consider, that will be done. So we know we have to be prudent, but we are facing with this situation when we know, for example, issue of national unity is critical. The need to integrate among a lot of races is important. We want to have a united and harmonious nation. So whatever it costs us to do that, there are certain cost factors we have to compute, but we will do it. I think this is something which we believe are good for the country. You mean to say the salary cut would be considered? Because my question was specifically, would the ministers and deputy ministers consider a salary cut? I will take that challenge first. I will do it. I want my salary to be cut, I don't know, 5% or 10%. We did not discuss it today, so I think don't preempt. But I think most of us here believe that we can contribute what we can normally and hope we can save some few million. We'll do that. Well, if there is a necessity to look into that. But of course, the bigger issue here is how to address our serious situation that we are facing today. When oil prices have gone down, COVID has created a lot of impact to tourism sector, which contributed about 51 billion per annum. There are a lot of cuts in arrivals, seats have been cancelled, hotels have been, so they're a serious matter. And we discussed just now for the Minister of Tourism, Nancy Shukri, to present to the Cabinet what are the specific measures that we need to take to support maybe domestic tourism and help those people in industries to make sure they will not be badly or too badly affected. Those are the measures that we will do to make sure that tourism still play an important role for our economic development. Kita dah minta dalam tempoh seberapa segera. Kita tak tentukan timeline, tapi saya pantau. Ya, tentang stimulus package memang telah dirancang oleh kerajaan terdahulu. Jadi yang penting sekarang ialah supaya kita meneliti balik, adakah bidang-bidang lain yang boleh kita masuk, adakah cara-cara lain yang boleh kita menambah package. Mungkin package yang pertama kita jalan dulu dan lepas tu ada package rancangan yang kedua. Ini saya serah pada budi bicara Menteri Kewangan untuk titi dan bawa pada kita lah, pada Kabinet nanti. Tapi penting supaya jangan dilambat-lambatkan. So to be reasonable to us, we just started today. So we will take some time, but not too long. I know outside there people are waiting. They want to know what are we doing now. We will act as soon as possible. The minister concerned will have to let us know. While generally it will continue, yeah, but of course it has implications in terms of finance, whatnot. Unless it's private sector driven, that's a different matter. Not that we want to review to stop it, I think review to say whether it will proceed as scheduled or you want to scale down. I am not in this position to say now that for obvious reason, if this is necessary, they will continue. Yeah. Yeah, I read it. So basically saying that by the time Parliament convenes in May, probably have your majority. Do you have the majority? And Of course, if not, I'm not going to be here. We don't want to argue. That's already done deal. But it's good that Tun said it, that this cabinet will last until the next election comes. So thank you to Tun for his comment. But maybe behind that, there's some challenge that we understand we will have to face.
Well, maybe if all the MPs accept the advice of Tun Dr. Mahathir, there will not be any usul undi tak percaya di Parliament. Ini andaian saja. So whatever it is for us, as we are concerned, and I've spoken to all the members today, that it is important that we continue to further strengthen this government. I think you all have heard that very loud. Strengthen further this government. You know, there's so many ways of strengthening it. We are now, as a government, is willing to work hard. There are all the ministers are here. The deputy ministers also is in. So it is already moving. So I do believe that with this, the public confidence in this government will further be enhanced, and importantly, that they will see within the next 1 or 2 weeks something positive is happening for the country. Okay. Saya dah beritahu, tulis surat dah. Ya, dah berapa lama dah? Seminggu dah. Hantar pada Tun yang saya sebutkan pertama, doa Tun dan keluarga sihat walafiat. Saya sebutkan. Yang kedua, parahnya saya kata sekiranya dalam tempoh seberapa hari yang lalu perkara-perkara yang telah pun dilakukan menyinggung perasaan Tun, saya mohon maaf. Para ketiga, ini saya mesti ingat, saya mohon kalau ada masa untuk saya bertemu dengan Yang Amat Berbahagia Tun. Tapi telah terima jawapan, dia kata belum sampai masa untuk berjumpa. Saya bersedia anytime, any place, anywhere to meet Tun for the sake of the country. We have formed this government and I want Tun to endorse this government. That is government for the people. It is legal, it is constitutional. If it is a good thing for the people, I think people are hoping that this government will deliver. And we promise that we will deliver. You see, if you want to have a snap election, I don't want that. The people will maybe be not only cursed, say this is not the right time. So we are here to serve. What do? We continue to serve. So I wish that everybody, not just Tun, to give us all the encouragement that will do what is best for them. Ya, tak apalah, tak usah bincang panjang-panjang. Nanti kan tak elok. Nanti saya tanya, can we confirm the MPs that followed Datuk Seri Azmin keluar daripada PKR semua, have they officially joined Bersatu? Every one of them? Yes, in fact, the application has been agreed upon by the Supreme Council of Bersatu when we had our meeting. And we said Datuk Seri Azmin has come together with the rest, 10 of them, and the Supreme Council accepted their application to join us. That is as far as the party is concerned. Okay? Terima kasih.